नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने फ्रेश वीडियो बब्बाल वीडियो शानदार वीडियो नुआ वीडियो रे समस्त वेलकम। तो सांग माने आज सकाळ वीडियोटा स्टार्ट होची सकाळ वीडियोटा तिला स्टार्ट होची मो पुओ झियो टिके रेडी होचंदी आउ से स्कूल ताकू टिके नेबी छाड़िया पई। बाबा कुआ जीवो स्कूल जीवो एते सकाळ रेडी हे गलनी आ कोहरा केमती पड़ची देखिछ ना हां केते जोर पड़ची तो देखाउनी ना हाँ मो पुओ पूरा रेडी हो गलानी आउ स्कूल जावाई। बाबा कौन खाई कहीदेल कहीं कांदुची कहले जापार सी माने तार माने कोहरी टिके पड़गला पूरा देखाऊनी मुह को मुह पूरा माने अंधार पूरा रही माने जमी वर्षा पकाऊ से भाया झिप झिप कर पकाऊँ नहीं बाबा। आउ छुआ गाड़ी तक ऑटो एपटे भी गलानी स्कूल गाड़ीटा गलानी से देखिकी मु भी जिमी आर माने टाइम रे सब ये जीवो सब टाइम रे जीवो माने बे टाइम है तार कांदला हो चलो जीवा ओके चलो कांदी पको भी देखो स्कूल तार टाइम टू टाइम टिके लेट है ना कांदी जा हो ओके चलो दीदी मुंडो गुंडो जी डाकी देलो डाकी दियो दीदी ए आसे गला चगली कौन पुओ कांदू जी लेट हेगा ना तमे जत सही पड़तिबो कांदिबो माने तार लेट हेगा ना तार जल्दी जल्दी कहमु जिमी नै की हो चलो रेडी आ कोई दरकार टिफिन पैकिंग है की हां कांदू जी केमति देखले स्कूल जीवो बोली कांदू जी के न जीवो माने के जान दिन छुआ कांदंदी आर माने टिके लेट हेगने कांदिबो बढ़िया लगला कांदना नहीं छाड़ दे आसी। तो देखो केमती कोहड़ी पड़ची देखा होनी ना बाबा किसी देखा होनी तुमको रास्ता देखा होची ना बाय बाय स्कूल पड़ेला हो जा। तो सांग माने पुओ झियो को टिके स्कूल ले छाड़ देली आउ आज भयानक कोहरी हो देखो किसी देखा होनी एते कोहरी कहबार ना कहीं बहुत दिन लगे एमती भी है नथिला एबे टिके अधिक लगे देखो माने टोटल किसी रास्ता ही देखा होनी आ ये सब माने नष्ट कर दिए फसल सब नष्ट कर दिए। तो सांग माने देखु गछ कतरे आसी पहुँचीगली माने किसी जना पड़ू नहीं एते मात्रा कोहरी किसी जना पड़ू नहीं। ये देख ये सब पत्र दूची बुझे नुआ नुआ पत्र गछ सब ठीक ठाक अच्छी बाकी टे पानी माने खोजुची पानी रो आम टे अभाव कौन करिया बोरिंग फोरिंग गोटे हेले भल हाँ देखु ये सब फाटिकी देखु केमती है माने पड़िया सब फाटीगला तो ये पानी खोजुची सब नुआ पत्र देलानी बुझे गछाड़ा आसी टे बुली बुलाई गले टिके भल लगे आउ टिके भी देखी दिए कौटी माने कौन असुविधा रोची गछर आउ पोक फोक लगुच कि डाल भांगी जाइए कि माने कौटी माटी दरकार एमती टे बुली गले जना पड़े न बुलिले माने गोटे एटा कौन गोटे जगार लगा है आपको जब न देखिए माने बेचेड़ा हो किए भांगीदेवे गोरु गाई भी खाईजे तो टिके टिके आसिले नजर रहा कौन करिया पड़ो एमती पुओ झील सका जाऊँ स्कूल आउ टिके उठिया लेट हुए कहीं मार्केट रू आसिकी वीडियो एडिट करके छाड़ला माने मार्केट तो वीडियो एडिट करें खाली वीडियो टे कर हुए पूरा बिजी रहा पड़े कहीं किए फोन करती एठी जाओ ना को पापा को जाई कथा पड़े भाई भड़ा अच्छी ना ना तो सीटी एडिट करें जहाँ आसी घरे एडिट आ रातिर खाई शोला मुझे एडिट करे टे उठा लेट हुए तो एमती डेली लाइफ चलती बाड़ी की बैगण ए तोलिया जीमु टे बैगण तोड़ा आ खरा देख ना आसला खरा बर्तमान आइला चलो देख
ଏପଟେ ସବୁ ଆମର ଚାଷ ଭୟାନକ ଚାଷ ହୁଏ। ବାଇଗଣ ହେଲାଣି ନା କୋଉଠି କହିଲ ଦେଖେଇଲ ହେଇଛି ନା ଛିଡ଼େ ତ ନା ଠିକ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା କଷିଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ନେ ଆଉ ଆଉ କାହିଁ ବାଇଗଣ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଏଇବା ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଟା କଷିଟା ନି ଏଟା ଥାଉ ନା ଥାଉ ଓଡ଼ିଆ ବାଇଗଣ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ ଦେଖ ପୋକ ଲାଗିଲେଣି ସବୁ ନୁହେଁ ପୋକ ଲାଗିଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ କାହିଁ ନା ସେଟା ଦେଖିଆ ଛୋଟଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜିଆ ବାଇଗଣଟେ ତମେ ଦେଖିପାରୁନ ପୋକ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ନା ମୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ାଅ ଗଛ ଛିଡ଼ିଯିବ ଦେଖା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବଟଟେ ଦେଖିପାରୁନ ବାଇଗଣ କେତେ ବଡ଼ ବାଇଗଣଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଭୟାନକ ବାଇଗଣ ଦେଖିଲ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣ ତ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯାଇ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଅଛି ଏଟା ପୋକରାଟେ କି ସେ ଗୋଟେ ପୋକରା ସବୁ ଦେଖ ପୋକ ଲାଗିଲାଣି ହଁ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ ଦେଖେ ପୋକ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟାନକ ପୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏଟା କଷି ବାଇଗଣଟା ଏଇ ପୋଡ଼ିଆ ବାଇଗଣ ବୁଝିଲ କେତେ କେଜି ପାଖାପାଖି କେଜି ହବନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଇଗଣଟା ଅଛି ବାଇଗଣ ବହେ ବାଇଗଣ ହେଇ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଲଗୁଲିଆ ବାଇଗଣଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କେତେ ହେଇଗଲା କେଜି ହେଇଗଲା ଆରାମସେ କେଜି ହେଇଯିବ ନି ଗୋଟେ କେଜି ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଆକୁ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ହବ ଦଳା ଦଳି ଗରମ ଗରମ ଦଳା ଦଳି ଖାଇବୁ ନା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମେ ସ୍କୁଲ ନେଇଯା ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଦେଖିଲ ହେଇଛି ହେଇଛି ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ ବାରି ଲଙ୍କା ଆଉ ସେତିକିରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା କେତେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଟମାଟୋ ବାପା ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନା ପୁରା ରାଗିକି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା ବା ବହେ ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟାରେ ଏସବୁ ମିଶେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ପୁରା ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା ଶାଗ ଖତ ପକେଇ ଟିକେ ଶାଗ ବୁଣିଆ ବାଇଗଣ ତଳା ସରିଗଲା ପଖାଳ ଆସିଗଲା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଗଲା ବଢ଼ିଆ ସିଝିଲା ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଅଛି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବଢ଼ି ପାଗ ଗୋଟେ କରିବା ବଢ଼ିଆ ସେ ଦଳିକି ଆଉ
ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା। ଏ ତ ଆମ ପଖାଳ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ'ଣ? ପଖାଳ। ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ। ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ନଗଦ ପଖାଳ କି? ଆମର ବି ବାସି ପଖାଳ। ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ତ? ତାପରେ କଣ୍ଡଳିଆ ଟମାଟୋ ମିଶ୍ର, ତାପରେ ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି। ବାସ୍ନା ତ ବାଇଗଣ ବାସ୍ନା କେମିତି ଦେଖୁଛ? ପଖାଳ ତ ଶୁଖୁଆ। ପଖାଳ ପଖାଳ ବି ଖିଆ ହେଲା, ପଖାଳ ବି ନିଆଗଲା। ହଉ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛ? ପାଣି ବୋଟଲ ଫଳ ରେଡ଼ି ତ? ହଉ ଚାଲି ପଖାଳ ଏଠି ରଖିଦେବା। ପଖାଳଟା ମେନ୍ ଚାର୍ଜର ବି ରହିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରୁ ବାହାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଡ଼ା ମିଳିଗଲା, ବାଇକ୍ ଭଡ଼ା। ମାନେ ବାଇକ୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଚେଚିସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ବଇନି ଭଡ଼ା। ମାନେ ଗାଁରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ମିଳିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଭଡ଼ା ତ ମିଳିଲା। ଆକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଆମ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଯାହା ସଜାଡ଼ିବା କଥା ସଜାଡ଼ିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବାଇକ୍ଟା ଦେଇକି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ମୋତେ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇପ୍ ଆଇଟମ୍, ପାଇପ୍ କିଛି ଅଛି। ତ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଘରୁ ତ ଆସିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ମିଳିଥିଲା, ବାଇକ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟର ପ୍ରଥମ ଭଡ଼ା। ସକାଳୁ ତ ଗୋଟେ ବଇନି ମିଳିଥିଲା, 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କହିଲେ କେତେ ଦେବି ବୋଲି। ମାନେ ଯାହା ଦେଉଛ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ବଇନି ଭଡ଼ା ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବା ପକେଇବା, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଇପ୍ ସେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଭିତରେ ରହିଗଲା ଫିଟିଂ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯାଉଛି ଏଇ ଲୋକାଲରେ। ଆଉ ଲୋକାଲରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ହଁ ଠିକ୍। ମାନେ ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ଘର ନ କରନ୍ତି ଆମ ଭଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ମିଳନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଟାଟା ହଉ ଆଉ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ହଉ, ଜିନ୍ଦଲ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦୋକାନକୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବୁଝିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ରୋଲ୍ ରହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଲ୍ ରହିଛି ବୋଲି ମୋର କିଛି ଟିକେ ରୋଲ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭଡ଼ା କରିପାରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଗୁଜୁରାଟ ମେଣ୍ଟୁଛି, ମୋ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ କରିପାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ଖରା ଆଜି କେମିତି ଭୟାନକ ହେଉଛି। ବସିଛୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ରେ। କ'ଣ ସେ ଡାଉନ୍ ଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସେ ଭଡ଼ାଟା ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଫୋନ୍ ଆସିନି। କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି। ତ ଏଠି ବସିବା କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା
नेक्स्ट भड़ा आसूची साग मैंने मुझे पखाड़ खाया पलैनी आठ जो आमर से जो फर्निचर शोरूम थिला सेठी बसी किसी फोन आसनी कौन भड़ा ही पाइनी बसी बसी भाविली आ पखाड़ खाइबा आम पखाड़ ही आमर भरोसा तो साग मैंने पखाड़ मोर पूरा रेडी पखाड़ बीन्स आलू भजा ये हूँ दला आइटमटा टमाटो बैगण बाड़ी बैगण सकाल तो देखिए आला काकुड़ी बड़ी पूरा कंप्लीट मोर पखाड़ पखाड़ सहित आइटम जहाँ अच्छी तो क्या करवा भड़ा तो नहीं कौन करिया आराम से पखाड़ खाइबा पखाड़ मजा नवा खरा दिन ए आसीगला पखाड़ लेंबुटा पकला पूरा चोराणी बासुची खरा दिन आसला आबे खाली पखाड़ ही आस घरे खाइबा पखाड़ मार्केट रे खाइबा पखाड़ पुणी राति गले खाइबा पखाड़ टोटाल पखाड़ ही खेल हम आज गाड़ी रे खाइलानी कहीं जो थी तो जगह आज खाया पानी सुविधा अच्छी सब सुविधा अच्छी सागे खाइला पर आउ गोटे मत भड़ा मिलता अच्छी आउ ये बोटटा मुझे नहीं आसती बुझे ओके सर्ट ट्रिप गोटे मिलगला ये गोटे सर्ट ट्रिप होगला आउ सर्ट ट्रिप रे मत मिलला 70 टंका कहले भाई केते बाट कि आ 70 टंका नियो देले जहाँ जो मिलला छोट हो बड़ हो सब रखार अच्छी बड़ छोट किसी ना जी जहाँ जो देले आ कौन कहवा एटा गोटे बोर्ड नहीं आसती एटा गोटे कौन पैन गोटे माने पार्लरटे गोटे बोर्ड लगिला सेटा नहीं आसती पाखर थी बेस दूर नाला तो पुणी आम गाड़ी गड़ब आगू एथर गड़ब देखा गोटे नुआ जगह देखिए आज रखा गाड़ी या भावुची से जगह थी कौन ना स्टैंड ऑटो स्टैंड रे भावुची आज गाड़ी रखी बोलिकी देखिए से गले जना पड़ो जगह अच्छी कि ना सांग मान देखु यहाँ हूँ ऑटो स्टैंड बुझे यहाँ हूँ चोरदा बाईपास मो ऑटो अच्छी ये गाड़ी सेपटे आठी बहुत समय लगा छिड़ा हेले कहीं भड़ा फड़ा आसे तो देखो मो गाड़ी ये लगी नाली ऑटो दीटा पर मो गाड़ी से अच्छी मुग आ मटर संध्या कौन कर भड़ा भड़ा है नहीं हमारा सामान भी सब दिन अच्छा आएगा कभी खराब नहीं होगा सब दिन अच्छा आएगा सब दिन अब कहाँ के बिहार 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 आसी भाई आमर
आपका ये क्या है, चटपट है ना बार मजा है ना क्या है? बार मजा है ना। प्याज प्याज पकेगी। इमली देवे? हाँ थोड़ा दीजिए टेस्ट के लिए। पार्सल कर देते? नहीं नहीं मैं खाऊंगा। भाई आम के सुंदर बार मजा बनने की देले सेठी खाई हेलानी मैंने गाड़ी पाखे आसिक खाइमी। भाई आमर बिहार रू आसछंदी बढ़िया बनाउछंदी बिहार यूपी बिहार ये किंतु बार मजा हो गुपचुप हो यार टेस्टी जिन बढ़िया बन मु ऑटो स्टैंड छिड़ा होती एत ऑटो अच्छा भड़ा है मुझे अच्छा देख गोटे मार्केट गोटे मार्केट तो सांग देखु टे मेडिसिन नेली पुओपाई घरे फोन करते साने पुओ को ज्वर पूरा ठंडा प्रबल तक कौन ज्वर मेडिसिन टे देखा जीवा देखा जदि न कमी आगे ज्वर मेडिसिन देकी शोदेवा कौन कह भड़ा एत डाउन रोची मैंने भड़ा पूरा बिल्कुल हो जो सका जहाँ जी करदी से मानने सर्ट भड़ा गुरा लंग बेसी ना 200 250 200 250 एमती भड़ा रोची कि कौन करिया हौ चलतु घरे जा पहुँचा आ बाकी घरे कथा ओके। मेडिसिन खाइबो बाबा मेडिसिन खाइबो तुमको कौन ठंडा लगुच बोली ठंडा लगुच 5 ml देख 5 ml खाई ना मीठा लगे गुड बॉय यहाँ कौन तेल कहनी ज्वरटा नहीं से ठिपटा टे दे दियो आंटीबायोटिक टे दे दियो भल लगे मीठा नहीं लेंबू लंका तुम खाइब कि तुम पाइबा खाइबा मो पुटा आज गोटे दिन टे पूरा शुक्ला शुक्ला देखा मुहटा एटा झड़गला गोटे दिन टे ज्वर होगा काली फिट हो काली रेडी हो ना सकाळु जाईकी मु मना करते ठंडा हे गले काकर पडुची कुहुडा मु पचान शीघ्र न गने त मन रे शांति हो ठीक है दौड़ी दौड़ी पड़ला कहला बाबा बाबा आ मु तुम वीडियो करना मु जाऊँ मत लेट है दौड़लानी आई मना कर जा ना लेट रे जाओ स्कूल मानिलानी मो कथा को कांदुची छेड़े दे पानी केते मिस कौन से 11 शुण यहीटा को नहीं यहाँ को यूज कर पूरा पूरा कंप्लीट है पर्यंत सरला पर्यंत बुझल माने ठंडा छाड़ी गले भी खाइब पूरा कहीं ना नष्ट हो धुआ नहीं से पाउडरटा उठुची पांच ml एटा कौन कौन एंटीबायोटिक पूरा भल लगे ये सब टेस्टी टेस्टी ओके मीठा लगे ना
ଠକିଦେଲେ କି ତମକୁ ଏଇଟା ପୁରା ଖାଇବ ସାରିବ ବୁଝିଲ ଏଇଟା କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଦେଲ ଦୁଇଥର 5 ml 5 ml ଦୁଇଥର ବୁଝିଲ ଏଇଟା ମାନେ ସକାଳେ ରାତିରେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇକି ନିଏ ଆଉ ଏଇଟା ବି 2 ଥର ନା 3 ଥର ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଏଇଟା 3 ଥର ଖାଇବ ପକେଇବ କାହିଁ ମୋ ପୁଅ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଓକେ ତ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସମସ୍ତର ଖିଆପିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବାବା ଆଗରୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଟେନସନ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୋ ଝିଅ ମୋ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକିନା ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଜ୍ୱର ଆସିଛି ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇନି ମୋ ପୁଅ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଦୌଡ଼ି ଯୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଟିକେ ଅନେଇଲ ଦୌଡ଼ି ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲା ନା ହଁ ଦୌଡ଼ି ଯୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓକେ ଏବେ ଠିକ୍ କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଗଲ ବୋଲିକି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବୁଝିଲେ ଇଏ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ କହିବ ମୋତେ 7ଟାରେ ପୁରା ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲା କୁହୁରି ଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଇଗଲା ଯାହା ହଉ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ କହୁଛ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଶୀତ କୁହୁଡ଼ି ପଡୁଛି ଶୀତ ଖାଇଛ ନା ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ 2 ଥର ଖାଇଲି 2 ଥର ଖାଇ ଦେଇଛ ଆରେ ବାଃ ବଢ଼ିଆ କଥା ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ କଥା ହେବା ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ନା କହିଦେଲ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏତିକି ତ ଆମେ ଖାଲି ଏବେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ